kan jugo nyugano nga malkun nasir haga tikanya ni tun kan nyugo nga iti dangani ina tumbari sire mundu ken dangani ken na ni tumbare maga kebe sire ngani mo siri ahram pareni iri ida gobo kame dinare nka ida kan kabe dinare akiniya i kamen dinare akuten to dinaru tam tunga nyugonti kada koni julake dangani dinaru tam vega to tumbaru ngoma ka ke dingira fulani andaga ni hay tumbare su gallinga dangani ana kan mututi dinaru ko tammiya warn tanka be an kin hagal sun kuten to dinaru tam atiti basun taken idaga igara lakka munyi dangani idani ya gareke be igara sagandi dahillani misungari raga mi garno tumbarga ga endi ani mane burenye kahini mane buru ya garu ngano idara ti dinaru tammiya idari kan ida gari kan ni ti yala ni tetuwa atintantu iti kanan kapallen jagundana ke bangara kamero tankarage dinare raga ahallanga tinta se ono tanga maganta ti kamo karage dinare ya mbai kene lenkinda Allah ga ti dinaru tammiya kem pagati ni kusukinanga nanjen damba te tabanya waliyad billah amma sa sammu man to ga nyin kallenga ti dinaru tammi junubu kantinga koy urginda kumpalale ati ha itiyabo ati ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ya garaka da sedu suhonko ati allah be gara kenya andin to kono ta hanan allah kannen dangan ta hillanda andin to kono allah kannenya dangani allah he ga dinkina ngati dinaru tammi bane ya ke allah ayani batu honga an kanna kiyai aga harabunan dangani khairin aro islama gon ni islama gon turon ikega idaya amma to tumbara go bane ida mani idaya ima wucci mama ga am kunanti awi maganon manda kes nyugo ri katte igara munyi dani botol lemu hilli wano gon botol lembane tankarga dinare be gara kine ta hananga kenga banin botol lembane dani kame dinare be gara kine ta hillandinga ken kawano gon iramu benu ga nyanga lega jarabi te iramu tu suka mantenga no gon kiya gare be hakene ka ga di turndi nan to kulle munu ni koya ayere munu kuya ke igande be o hay ga dai ga ke nyagame bo hay ga dai ga ya gare ke ande ke nyagame so idan kano gati man taraka shay'an lillah awadahu Allah khairan minhu sahih andal nganna minha nanya muannatha serebe gana honto kono ti Allah wa haragu nan dangan hoya ube gam pasai kebe hakene ke maninda kisi agama je ni tahanan do ta hillanding al burhan dalil bangante kebe gare dalil kulle kebe gare nangir gelle Allah subhanahu wa ta'ala nka Allah da duto ri fonnan kira gondi agani kebe memunda na ken kinai timani ya jon koy hibe ay megama antar kuine anya kallen kaga sayan kallagundi na nyare mummai na nyada ngani kapallem ma yawuntu suka humanten idan ke qissa be hakene ke haga tulingana ke qissa gara awin killunya kandinu kuberu gatini kun konto haramin nyimme nanti halale kunta ka mundu na harami haramin to kono ti Allah ana harakan dangani kube kan pasontai ho ndam binne idan kenya ni ke faida be hakenere al burhanu min Allah yaqil abida as-su'a fi jami' al umur
dalilu kulle nangir gelle Allah subhanahu wa ta'ala awa komen tangana hoburenga ahinun cu suka humantende hakatu so hoburenga na jonko ikatanga angana simme Allah kanne nan cimme Allah seguma gonga anyana sabo ya wantangana hiburenga naranga maka istislamun dabari nangu sanya la miria tagandana winga kenti kammo ko kede ata daga tinyen mata haramun tinyen ahli nindangani maniya ke hibrelinga nin kingana dabari yala ngawu kita hallewa ngana karano gondiga ngama tubu ngama kanyindangani ka yani miri ke so ay salam ta dabari angaba Allah subhanahu wa ta'ala awan kisni baka ke hubure no gon kenya nere yusuf alayhi salatu wassalam tun kanti laula arra burhana rabbih السادسة والعشرون بعد 300 فائدة كموسكي تنبلرتم الهروب من الفاحشة والفتنة أمر